है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा डे 14। अभी मैं जाने वाला हूँ काम पर। तो आज कोशिश करेंगे काम पर वीडियो बनाने की। लगता नहीं है वहाँ पर वीडियो बना सकते हैं हम वहाँ पर भाई वीडियो अलाउ नहीं होता है ना, इसलिए मैं ट्राई करूँगा छुप छुप के। जो अलाउड वीडियो है वही मैं डाल सकता हूँ, नहीं तो भाई राइट का ही वीडियो होगा। तो यहाँ से भाई 30 मिनट लगता है जाने में। तो अभी भाई अपना गैरेज खोल रहा हूँ। अभी मैं अपना गैरेज खोल रहा हूँ बाइक निकलने के लिए। तो देखेंगे देखेंगे सबको देखेंगे। सोनू भाई फिर से आया है, राइट निकलेगा। तो गाइस गैरेज से मैंने बाइक निकल चुका है, अभी घर से निकलने वाला हूँ। और मेरा बाइक वहाँ पर खड़ी हुई है, अभी बाइक लेके निकलने वाला हूँ मैं गाइस। चलो गाइस राइट स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। तो हाँ, तो काम भाई होली के 3 दिन हो गए। तो अभी काम पर आज पहला दिन है, जा रहा हूँ। होली के बाद होली के बाद 3 दिन बाद काम पर जा रहा हूँ। हैंग ओवर अभी कटा है वहाँ की छूट। कैसा लग रहा है? तो थोड़ी देर बाद भाई उठूंगा। रोड पर उठने के बाद ही भाई दिखाऊंगा क्रेजी सा राइड। यहाँ पर सब लोग समझते हैं मैं यूट्यूबर हूँ भाई। हाँ मैं तो यूट्यूबर ही हूँ। 12 सब्सक्राइबर है, सॉरी 11 सब्सक्राइबर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा कितना सब्सक्राइबर है। राइड कैसे लगा भाई? राइड का मजा लो भाई। और कुछ नहीं। यहाँ पर अगली बार यहाँ पर मेरा बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत ही एक्सीडेंट हुआ था। भाई यार क्या बताऊँ।
वहाँ की जो ट्रेन आ चुकी है अभी वहाँ पर इतना जाम है इसलिए इस रास्ते पे आया है। तो देखते भाई जो भैया वो तो भाई 10 मिनट पहले निकल के पड़ गया खटपट भी गया था। मैंने बोला तू निकल में आ रहा हूँ तो भाई वजह से वो हाँ रेलवे भी है बाइक करता हूँ तो कुछ हो जाता है भाई। ऐसा होता है भाई कभी कभी भाई बात करता हूँ तो भाई रिकॉर्ड ही नहीं होता है ऐसा फालतू बात हो गया। भाई जान वास्ते মিন্টুদা মোর মিন্টুদা সাহিল 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 লাগা
কেমন আছিস? ঠিক আছে। আজকে ফার্স্ট কাজে যাইতেছিস না? আমিও। মিন্টু থেকে স্টিকার দেয়। काम बना चुका हूँ ब्लॉग को यहाँ पर ही करते हैं खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा। ब्लॉग को यहाँ पर ही करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा। डीजल इंजन तो साइकिल साइड है ना उल्टा दिखे ऐसे और হরেন নাই, হরেন কই গেল? শাহিন এত আগে বেরোয় এত পরে এত আগে বেরোয় এত পরে গেল। তারপরে কামেখ্যাগুড়ি রেলগেটটা বাল উঠেই না বাল বানানো দরকার তো, সবসময় গাড়ি যাওয়া আসা করে। হ্যাঁ হওয়ার কথা তো সেই 500 মিটার চলতেছে ফ্লাইওভারটা ছিল, এটাই বাজারে হওয়ার কথা ছিল। কষ্ট করেছে তারা যাত্রা মাইল খাই বলে ওদের ফ্লাইওভার এই কারণে করে যখন ফ্লাইওভারটা এখন হতো না।
হবে, একটা না একটা ফ্লাইওভার তো হবেই বাজারের এখানে একটা। ডমিনোস তাও কত বছর পরে আসলো। ডমিনোস জয়গাতে কবে ফিকার হয়ে আছে, আলিপুরদুয়ারে 2 দিন হইলো হইলো। জায়গায় জুড়িও আছে। আর দেবে হইতে তো টাইম লাগবে। That's it. Tulorin sesi yok. Hello guys, जाते वक्त
चलो बस मैं अभी घर की तरफ बात कहूँ, मैं देर थके वाला ब्लॉग अभी अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा भूख लगेगा होगा, अभी पता नहीं कितने बजे है। मैं अपना पहले काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं बाइक भाई। अभी जाके वाईफाई लेकर मुझे अपलोड करना है। फाइनली ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही खत्म। ब्लॉग पर तब तक कर लिया, गुड नाइट। तो यहाँ पर देख सकते हो और एक चीटिया बैठा हुआ है यहाँ पर, एक चीटिया दो चीटिया। नमस्कार दादा, ভালো আছো? तो ब्लॉग को यहाँ पर ही करते हैं खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा।